मोहतरम बैंकिंग मुहतसिब साहब, कामरान शहजाद साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सैयद सुहेल जवाद साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन तौफीक हुसैन साहब, खुर्रम निज़ामी साहब फ्रॉम एक्सप्रेस बैंकों के सुदूर ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक्सप्रेस ग्रुप का ख़ास तौर पर मशकूर हूँ कि वो इस चीज़ में बड़ा इंटरेस्ट लेकर इस चीज़ का प्रचार करना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ इश्यूज़ हैं उनको, पिछले दिनों इन्होंने इंश्योरेंस के ऊपर और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस और फार्म इंश्योरेंस के ऊपर बड़ी मदद की ताकि लोगों तक बात पहुँच सके। मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की कि उन्होंने जितनी प्रोग्रेस की गुफ्तगू यहाँ पर की वो काफ़ी इम्प्रेसिव है, ख़ास तौर पर जब नंबर्स की बात आप सुने। और मैं बैंकिंग मुहतसिब साहब का भी कि ये इदारा जो है बेहतरीन काम कर रहा है। अच्छा, मैं इसके साथ साथ एक चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान छलांग मारकर नई दुनिया के सवारी में पहुँच जाए। तो लिहाजा मेरा सवाल फिर शुरू होते हैं। मेरे सवाल ये शुरू होते हैं कि मैंने मिसाल के तौर पर चाइना के अंदर डिजिटल पेमेंट्स की जब कहानी पढ़ी तो मैं एक किताब का नाम ले रहा हूँ कि सुपर पावर्स ऑफ एआई चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, काओ फू ली की किताब है। मेरे ख़्याल से 4-5 साल पहले, 6 साल पहले पब्लिश हुई थी। उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है डिजिटलाइजेशन ऑफ चाइना और किस तरह से उसने जीडीपी पर असर किया। जबकि कहानी ये थी, उस किताब की बात कर रहा हूँ 6 साल पुरानी। उसने जब किताब के अंदर लिखा तो यकीनन 3-4 साल पुरानी बात होगी। उसने कहा कि यहाँ भिखारी भी क्यूआर कोड लेकर बैठता है और वहाँ ताकि भिखारी को पेमेंट हो जाए। अच्छा, तो दैट मीन्स 8-9 ईयर्स अगो की बात है ये। अच्छा, ये कोई बड़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं होगी, टेक्नोलॉजी ज़रूर है मगर सोफिस्टिकेटेड ऐसी सोफिस्टिकेटेड नहीं है कि अडेप्टेशन ना हो। तो मैंने बड़ी उम्मीद लगाई। मैंने बहुत अरसा पहले, 20 साल पहले, जब सेल फोन्स बढ़ने लगे दुनिया के अंदर, तो उसके अंदर ये कहानी पढ़ी कि इंडिया के अंदर इतना बड़ा असर हुआ इन सेल फोन्स का कि जो मछेरा है वो जब अपनी मछली पकड़कर साहिल की तरफ आता है तो वो लैंडिंग साइट्स के दरमियान प्राइस डिफरेंशियल उसको पता चल जाता है, तो ही गोज़ वेयर ही गेट्स द बेस्ट प्राइस। दिस वाज 20 years ago when the cell phones were coming into the market. अच्छा, और अभी भी हमारा, आप जानते हैं कि जितने सेल फोन्स मार्केट में होंगे उतनी तेज़ी से लोग अडेप्ट करेंगे टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी। तो मेरा सवाल फिर ये है कि पाकिस्तान तेज़ी से क्यों नहीं पकड़ा। मैं सुप्रीम कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए हाज़िर हुआ 2017 या 18 में। तो जब वहाँ पर एक साहब आए सियासतदान, उन्होंने कहा जी बड़ा ख़तरनाक है, इसमें स्कैम्स हो गए, हैक होगा, फलाना होगा। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा, चीफ जस्टिस साहब सुन रहे थे इस बात को, मैंने टेलीफोन निकाला, मैंने उनसे पूछा जी आपको मालूम है कि इस टेलीफोन पर या डिजिटल लेवल पर दुनिया में एक दिन में कितना ट्रांजैक्शन होता है। तो दे सेड $15-20 बिलियन होता होगा। ऑन दैट डे आई हैड सर्च द इंटरनेट, $5 trillion were being transacted on the digital transaction. 5 trillion. तो they were shocked and surprised. तो मैंने कहा इसमें हैकिंग भी होती है। बिल्कुल। मैंने कहा ज़रा सा स्टेटिस्टिक्स देख लीजिए। स्टेटिस्टिक्स के एतबार से चीफ जस्टिस साहब, आप जब हवाई जहाज़ पकड़ते हैं तो उसके क्रैश होने के ज़्यादा इम्कान है कंपेयर टू द हैकिंग इन नंबर्स एज फार एज डिजिटल बैंकिंग इज़ कंसर्न, जब मैंने बात कही थी। तो लिहाजा कभी कभी एग्जैजरेटेड चीज़ें लोगों को डिस्करेज करती हैं, है ना। एंड इफ़ यू फॉलो स्टेटिस्टिक्स, तो मेरा स्टेट बैंक से जनाब वाली आपसे गुजारिश है, सवाल भी है, सवाल तो मैं किसी निजी महफिल में बैठकर पूछूंगा, क्योंकि जब ये हुकूमत बनी थी 2018 में तो सबसे बड़ी कोशिश ये थी कि पेपैल जो है वो पाकिस्तान आ जाएगा ताकि ट्रांजैक्शंस हो। हमने बड़ा अप्रोच किया। आई पर्सनली looked at Pakistani diaspora who was working in PayPal to look at it. PayPal was not interested. तो बड़ा टाइम लगा कि हमारा डिजिटल पेमेंट्स का सिस्टम इस्टेब्लिश हो। और आपको मालूम है जब नहीं इस्टेब्लिश हुआ, मैं आपको बताता हूँ नुकसान कैसे होता है, कितनी तेज़ी से नुकसान होता है। ये जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स थी ये अंडर रिपोर्टेड हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रांजैक्शन एबिलिटी अभी भी इतनी पुख्ता नहीं हुई।
تو میں آئی میک اے کلیم، آئی میکنگ اے کلیم بیفور یو، میں آپ سے یہ کلیم کر رہا ہوں کہ اس وقت اگر سافٹ ویئر ایکسپورٹس 3.5 بلین ڈالرز کلیم کی جا رہی ہیں تو سافٹ ویئر ایکسپورٹس میں بی اباؤٹ 5 اور 6 بلین ڈالرز. اینڈ ون آف دا ریزنز واز کہ جو جن ذریعوں سے پھر وہ پیسہ آتا تھا اس میں مارک اپ جو تھا وہ 20 to 30% تھا. تو وہ جو بچہ اور جو آدمی 20 to 30% پیمنٹ ٹرانزیکشن کے اندر تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا. اینڈ ٹو اسکیئر می فردر، میں آپ کو بھی اسکیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہاؤ فاسٹ دا ورلڈ از گوئنگ. آپ کی اکانومسٹ کا لیٹسٹ ایشو آپ اٹھا کر دیکھیے، آپ کو ایک اس میں تصویر ہے، باقی چیزیں ایک طرف ہے، اس میں تصویر ہے کہ سبزی بیچ رہی ہے ایک عورت اور اس کا QR کوڈ ہے کہ مجھے پیمنٹ کرتے رہو. سبزی بیچ رہی ہے. اچھا، واٹس سو یونیک اباؤٹ انڈیا؟ دے آر میکنگ فاسٹر ڈیسیشنز میں بھی. So your figures are important and good کہ we are progressing in a linear way, tremendous figures. But the other countries are going exponential. تو لہٰذا پاکستان, if it has a credit, if Pakistan has to come out of these financial straits, disastrous straits, تو اس کے اندر one of the tools جو ہمارے پاس موجود ہے is linking of people. ڈیجیٹل نظام جو ہے بگیسٹ ٹول، بیسٹ ٹول. یعنی یہ ملک اتنا گھبراتا ہے ٹولز کو اڈاپٹ کرنے میں کہ پہلے تو وہ سوچتا ہے کہ اس ٹول کی خرابی جو ہے نا اس کی وجہ سے اس کو بند کر دو. یوٹیوب 4 سال ہم نے بند رکھا، یو نو دیٹ. یہ نیجر ریئیکشن ہے نا. سر سید احمد خان کو 20 سال لگے، 30 سال لگے کہ پڑھو، علم حاصل کرو، انگلش پڑھو، مگر بیسک انسٹنکٹ لوگوں کی ہوتی ہے کہ سلو ڈاؤن. تو آئی وانٹ ٹو ریکویسٹ یو کہ یو ہیو ٹو بی فاسٹر، مچ فاسٹر. دنیا جس تیزی سے بھاگ رہی ہے وہ ہمارا اور لوگوں کا گیپ، انفیکٹ اگر یہ ہو کہ یہ یہاں پہنچے ہم یہاں پہنچ جائیں، ایسا ہے نہیں. یہ یہاں پہنچتے ہیں تو ہم یہاں پہنچتے ہیں، یہ یہاں پہنچتے ہیں تو ہم یہاں پہنچتے ہیں. دس از ناٹ واٹ دس کنٹری کین افورڈ، پیریڈ. یعنی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر میں گوادر گیا، آئی ایم جسٹ گیونگ این ایگزامپل، بڑا اچھا امپریشن یہ ہے وہ ہے، اور گوادر جو ہے وہ یہ بن جائے گا. اور میں اسمبلی میں جب بیٹھا تھا تو میں بھی یہ سوچتا تھا کہ جی گوادر ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. میں نے پوچھا یہ 3 کرین کب سے لگے؟ انہوں نے کہا جی 2007 سے. واٹ از دا ڈیٹ ٹو ڈے؟ 10-15 سال ہو گئے. کتنا استعمال ہوتے ہیں؟ جی مہینے میں ایک کشتی آتی ہے 50,000 ٹن سے کم کی. اور اگر پرائیویٹ سیکٹر ہوتا نا تو بندہ بیچ کر بھاگ جاتا، جتنے ملازمین ہیں ان کی چھٹی کرتا یا کہیں اور لگاتا. یہ تو گورنمنٹ سیکٹر ہے جس کے اندر چلتا رہتا ہے. جی جب میں پوچھتا ہوں، جب میں بٹھاتا ہوں کسی میٹنگ میں لوگوں کو تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تو ہر ایک کہتا ہے کہ جی ہاں ہم کر رہے ہیں. تو آئی نو کہ یہ میری طرف سے کوئی نیا آئیڈیا آپ کو میں نہیں دے رہا. ایوری ون آف یو نوز واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. میں صرف یہ میری ارج ہے کہ ملک چاہتا ہے ایکسیلریٹر پر پیر. اچھا آپ نے ایکسیلریٹر پر پیر رکھا، یہ ملک چاہتا ہے اس سے زیادہ پیر، اس سے زیادہ پریشر ڈالیں. دس کنٹری از اسٹینڈنگ آن اے گولڈ مائن آف پیپل. مجھے ابھی ایک چائنیز، آپ ہی لوگوں نے اس کو اجازت دی ہے، ایک چائنیز گروپ یہاں انویسٹ کر رہا ہے فن ٹیک میں. اس نے یہ کہا، دے کیم ٹو میٹ می، پتہ نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلے 10 سال میں $10 بلین تک انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. ابھی بھی آئی فرگیٹ دا نیمس، مائی اپالوجیز. تو اس نے، اس کا چیف ایگزیکٹو نے مجھ کو یہ کہا کہ جی آئی ایم امپریسڈ بائی دا نمبرز ان پاکستان، جتنے کے پاس لوگوں کے پاس سیل فونز ہیں. اکانومی کو ایک طرف چھوڑ دیں، آئی کین میک منی رائٹ ناؤ جسٹ بائی میکنگ اٹ ایزی فار پیپل، جو آپ نے خود فرمایا، میکنگ اٹ ایزی فار پیپل ٹو ٹرانزیکٹ بزنس. پھر آپ اور میں یہ کہیں کہ جی لوگ اڈاپٹ نہیں کرتے. لوگوں کو آپ فیسلٹی دیں گے، ٹائم لگے گا. جب انڈیا میں وہ ترکاری والی اڈاپٹ کر سکتی ہے تو ہمارے ہاں کیوں نہیں کر سکتی؟ دا فیسلٹیز ہیو ٹو بی دیر. تو ایوری تھنگ بوائلز ڈاؤن ٹو بیٹر کمیونیکیشن اینڈ پرووائڈنگ سروسز. یہ آپ کا بھائی وہ ہے جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اندر پیچھے پڑا رہا کہ کر لو، اور اپنی پارٹی میں استعمال کر لیا. یہ نہیں کہ میں ایسے ہی کہہ رہا. آئی واز اے سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی. میں نے کہا جی ٹیلی فون پر ووٹنگ کریں. 35 لاکھ ممبر ہمارے بن گئے تھرو دا انٹرنیٹ. 35 لاکھ، سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہم نے کہا جی ٹیلی فون پر ووٹنگ کریں گے. 35 لاکھ کی ووٹنگ کرانا تو کروڑوں
15-20 کروڑ روپے لگ جائیں گے. جب 4 کروڑ لوگ آ کر ووٹ ڈالتے ہیں 5 کروڑ تو اربوں روپے لگتے ہیں. تو میں نے کہا کہ جی 35 لاکھ کے لیے سسٹم بنانا, وہاں پولنگ ایجنٹس بٹھانا, لڑائی جھگڑوں کو نمٹنا, ایوری ویئر ویر ایور ول میک اے اسٹیشن اٹ ول بی ویری ایکسپینسو. تو ہم نے کہا جی اس پر ووٹ کرائیں. وی یوزڈ این AVR سسٹم جس کے اندر جو آدمی اپنا ID کارڈ ڈالتا تھا, 2G پر بات کر رہا ہوں جی, یہ 3G 4G کی بات بھی نہیں کر رہا. 2G پر جب ID کارڈ نمبر ڈالتے تھے تو وہاں سے AVR ویڈیو ریکارڈنگ سے اس جگہ کا اس کو آئیڈینٹیفائی کرتا تھا. وہ آواز آئیڈینٹیفائی کرتی تھی اور کہتی تھی کہ تم اس کاؤنسل کے ہو, جس کے 10 لوگ ہیں, 1 2 1 محمد حسین صاحب, 2 عارف علوی صاحب, 3 فلانا دھماکہ. تم دوبارہ سننا چاہتے ہو تو یہ بٹن دباؤ, جس کو ووٹ دینا چاہتے ہو اس کا نمبر دبا دو. پھر کنفرم کرتا تھا آٹومیٹک وائس ریکارڈنگ سے کہ تم نے اس کو ووٹ دیا, کنفرم کر کے وہ ووٹ لیتا تھا. پھر ڈسٹرکٹ لیول پر پوچھتا تھا, پھر اوپر لیول کا پوچھتا تھا, ایک ہی ٹرانزیکشن میں. وی پیڈ ایزی پیسہ 2 روپیز ٹو ہیلپ دوز ہو آر گوئنگ ٹو ووٹ. دس از 2012 مائی فرینڈس, 11 ایئرز اگو, کہ 2 روپے ایزی پیسہ. تو ساری کمپلینٹس جو آئیں وہ صرف یہ آئیں کہ ایزی پیسہ کی دکان دیر سے کھلی. دیٹ واز آل. اینڈ وی مینیج ٹو کمپلیٹ دوز ٹرانزیکشنز ان 1 ڈے. سارے دن کھلا, ایک دن میں لوگوں نے, لاکھوں نے ووٹ کر دیا. کوئی شکایت نہیں آئی. شکایت جب آئی جب 400 لوگوں کو فزیکل ووٹنگ ہوئی لاہور میں, 400 لوگوں میں فزیکل ووٹنگ ہوئی. ایلیگیشنز آ گئیں جی پیسہ چلا, 2-3 لاکھ روپے چلے, لوگوں کی ایلیگیشنز تھی. تو اسی یہ جو کیفیت ہے کہ پہلے پکڑو پہلے لو, دیٹس دی ایڈوانٹیج آف, could be the advantage of Pakistan. If we are behind people, تو no credit to us. It will happen. بجلی آئی گئی نا. We did not need Thomas Edison to make a bulb. آ گئی. پھر ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جی کتنے لاکھوں کنزیومرز ہیں اس بجلی کے. But what is your contribution in it? You are just buyer of a technology going out. یہ جو انٹلیکچوئل معاملہ ہے اس کے اندر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو اسکیم ہوگا وہ پھر بھی ہوگا. انسان جب سے پیدا ہوا ہے, جب سے دنیا میں آیا ہے, اسکیم کرتا رہا ہے. آئی ہیو نو کانفیڈنس. آپ میں سے ہر ایک کے پاس, میرے پاس کم سے کم 15 کہانیاں تو ہوں گی بڑے اسکیمس کی جو میرے ساتھ ہوئے. 15 کہانیاں میرے پاس ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ یور ٹائم کہ کس طرح سے ہر اینگل سے ڈیجیٹل سے پہلے سے میرے ساتھ اسکیم ہو رہے ہیں. تو اسکیم تو ہوں گے. The proportion of scams to the delivery of good service is important. لہٰذا جب آپ اس کو ہینڈل کریں گے, آپ اسکیم کو یہاں تک ہینڈل کریں گے, وہ ایکسپرٹس یہاں پہنچ جائیں گے. You will try and repair it here, وہ ایکسپرٹس یہاں پہنچ جائیں گے. That is happening on every issue in the world. کریڈٹ کارڈ ہوں, کریڈٹ کارڈ کے اسکیمز ہوتے تھے, آپ کو یاد ہوگا. آئیڈینٹی اس میں سے اسٹیل ہوتی تھی. اب یہ ڈیجیٹل ہے, اس میں بھی آئیڈینٹی اسٹیل ہوگی. Today the figures are approximately بتا رہا ہوں 50% of people older than 60 in the US ان کو اسکیمنگ میسیجز جاتے ہیں اور اولڈر پیپل اسکیم ہوتے ہیں. میرے رشتہ دار پچھلے دنوں مجھے پتہ یہ چلا کہ نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ والوں نے کہا کہ جب وہ لاہور یہاں اسلام آباد مائیگریٹ کر گئے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم بتا نہیں سکتے مگر یہ ضعیف آدمی آتے تھے اور ہم نے ان کو بہت لوٹا ہے. تو دی پاسبلٹی آف انسان کی فطرت کے ساتھ ہے. آپ گیٹس لگاتے جائیے, وہ گیٹس میں سے سوراخ تلاش کرتے جائیں گے. دس ول بی اے کنٹینیوس ایفرٹ اینڈ یو ہیو ٹو کنونس دا پیپل کہ فی الحال یو آر سیف فرام اے ہیک جس کے ساتھ. اور پھر آپ دیکھیے کہ اتنا پیسہ ٹرانزیکشن میں ہے کہ ان اے بینکنگ کانفرنس ان کراچی اے بینکر, اے ویری فیمس بینکر میڈ اے اسٹیٹمنٹ کہ $30 بلین پاکستانیوں کی کرپٹو کرنسی میں. I was shocked. میں سمجھتا تھا ریئل اسٹیٹ میں پیسہ ہوگا اتنا. And he made a statement and it was acknowledged by a lot of bankers. آپ میں سے کوئی ہوگا بھی اس میٹنگ میں, شیرٹن میں کراچی میں ہوئی تھی. $13 بلین are in crypto currency. اچھا جی, تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا پاسبلٹیز ہیں, 2 فیکٹر آتھینٹیکیشن کی پاسبلٹیز ہیں. یہ جو بیچارے ضعیف لوگ ہیں ان کو بتانے کی کیفیت ضروری ہے. ٹارگیٹڈ میسیجنگ کی ضرورت ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس کو پیشنیٹلی میری بیوی نے اور میں نے پکڑا بریسٹ کینسر اینڈ ڈسیبلڈ پیپل کا, تو
13 करोड़ मैसेजेस दिसंबर में इस साल गए. आई एम थैंकफुल टू PTA फॉर दैट एंड टेलीकॉम कंपनीज. 13 करोड़ मैसेजेस गए. तब लोगों के अंदर कोई थोड़ी सी चेंज का इम्कान नज़र आने लगा है कि वुमेन आर रिपोर्टिंग ब्रेस्ट कैंसर, अर्ली ब्रेस्ट कैंसर इशूज़ अर्लियर. एनेक्डोटल है, इट विल हैव टू बी सब्सटैंशिएटेड बाय इंफॉर्मेशन, बट 13 करोड़ मैसेजेस गए. अच्छा, तो कॉल वेटिंग इज़ समथिंग जो हर एक के पास है भी. यू कैन डू टारगेटेड मैसेजिंग. आई डोंट नो, यू स्टिल हैव टू कन्विंस ओल्ड पीपल. यार मेरे जो मामू का इंतकाल हुआ इन अ ट्रेन एक्सीडेंट है, उनका जो कुछ था किसी को पता ही नहीं चला कहाँ गया, ज़मीनों के कागजात का क्या हुआ. तो ये हमेशा होगा. एज पीपल बिकम ओल्ड, तो दे विल मिसप्लेस थिंग्स, दे विल गेट स्कैम्ड, दे विल डू एवरीथिंग, बट सोसाइटी कीप्स ऑन मेकिंग एन एफर्ट कि नहीं, स्कैम से इनको बचाओ. एंड द कंट्री होप्स दैट कि आपसे हो. आइडेंटिफिकेशन के एतबार से फिंगरप्रिंट पर आ गए. मैं कंग्रेचुलेट द बैंक्स एंड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के औरतों के लिए अकाउंट खोलने का इम्कान घर बैठे बैठे जो हो गया, ये बहुत बड़ी सर्विस है. इफ़ यू आर वुमेन कम इनटू इंटरनेट डिजिटल पेमेंट सिस्टम, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये 52% वाली जो लॉबी है, जिसमें से शायद 30-40% एक्टिवली आउट ऑफ होम का तो काम करती हैं, मगर अब बाहर के बिज़नेस में शायद फार्मिंग वगैरह के अंदर सब मिलाकर 20-30% हो. बाकियों को इन्वॉल्व कर लेना वो डिजिटल बैंकिंग से बहुत आसान हो जाएगा. उसको पेमेंट मिलेंगे, बाहर जाए बग़ैर वो काम करेगी. तो देखो, आपने बहुत आगे थे. नादरा की फैसिलिटेशन विद फिंगरप्रिंट स्टार्टेड मच बिफोर इंडिया. आप वाकिफ़ हैं ना? स्टार्टेड मच. एंड नादरा ने अपनी ये टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट अफ्रीका वगैरह में भी की. इंडिया को 6-7 साल पहले या 8 साल पहले ये ख्याल हुआ कि रेटिना के ज़रिए आइडेंटिफिकेशन करें. दे स्टिल नॉट 100% डन. तो यू स्टार्टेड थिंग्स अर्लियर, यू आर स्मार्ट इनफ टू डू थिंग्स अर्लियर. ये कोविड की वजह से जो ऑनलाइन जूम टेक्नोलॉजी आई, इसने तो हमें फोर्स कर दिया. मैं पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये फैसिलिटी को पहले पहचाने. देखो, एज लोगों से आगे जब निकलोगे, जब किसी चीज़ को लोगों से जल्दी पहचान लोगे. इफ समथिंग इज़ अवेलेबल टू ऑल द वर्ल्ड एंड कंट्रीज स्टेप ऑन इट अ लिटिल स्लोअर, पाकिस्तान से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ के ऊपर, इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ पे जाने में पैसा नहीं लगता, कम पैसा लगता है. इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ में वो डिसीजन मेकिंग के जल्दी कदम रखो, वो लगता है. देखो, स्कैम के एतबार से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के अंदर क्या मैं बता रहा हूँ प्रिवेंशन का तरीका. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में ये हुआ कि किसी ने गन पॉइंट पर रखा, उसने कहा जी अब वोट कास्ट कर दो मेरे फेवर में. ठीक है, हाउ डिड एस्टोनिया हैंडल इट? देयर इज अ सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम. उन्होंने कहा तुम वोट देते रहो, बट आज रात को जिस दिन वोटिंग क्लोज होगी 12 बजे तक जो तुम्हारा लास्ट वोट आएगा वो काउंट होगा. अब ठीक 12 बजे कितने लोग गन पर पहुँचे हुए होंगे किसी के पास कि तुम वोट इसको दो. तो दैट वॉज वन सोल्यूशन, बट दे मैनेज ए सोल्यूशन. इसका एस्टोनिया का बिगेस्ट फुटप्रिंट है दुनिया में एज़ फार एज़ IT इज़ कंसर्न. मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस वक्त फेशियल रिकग्निशन और ये चीज़ें इतनी हो गई. एंड आई एम कम्युनिकेटिंग अ न्यूज़ आइटम फ्रॉम वाशिंगटन पोस्ट ड्यूरिंग द लास्ट वीक कि अब फेशियल रिकग्निशन की एक्सपर्टीज़ इतनी हो गई कि FBI ने, एंड द केस इज़ इन कोर्ट, कि FBI ने फंड किया कि एक आदमी को साइड पोस्ट से भी 2 किलोमीटर से कैमरा रिकग्नाइज करके आइडेंटिफाई कर लेगा, 2 किलोमीटर से. और उसकी सर्च का डेटाबेस, बजाय इसके कि फिजिकली बैठें और सर्च करें, उसकी सर्च का डेटाबेस के अंदर सेकंड्स के निकल आएगा. यू रिमेंबर दिस गर्ल हु ब्लू हर सेल्फ अप इन कराची एट कराची यूनिवर्सिटी. उसका पीछे का तलाश करने में फिजिकली कोई 2-4 हज़ार 5-6 हज़ार घंटे लगे होंगे कि हर जगह पर आदमी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करे. एवरीथिंग इज़ पॉसिबल टुडे. तो जब इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं तो डू नॉट प्लीज सिट कंफर्टेबली सेइंग कि वी आर मेकिंग प्रोग्रेस. नो, वी शुड बी एक्सपोनेंशियल इन आर प्रोग्रेस. एंड द बिगेस्ट थिंग आज की महफिल से जो, देखो मैं ख़ुद अपना गम आपके सामने रख रहा हूँ कि बैंकिंग मोहतसिब साहब से मैं ये कहता हूँ कि जितनी खूबसूरत फैसिलिटी ये प्रोवाइड कर रहे हैं अपने गाइड्स के साथ सबको, लोगों को 5% लोगों को जो हु डिज़र्व दिस काइंड ऑफ इंटरवेंशन, 5% लोगों को भी नहीं पता. ठीक है, यही मैं औरतों के एहतसाब की जो मोहतसिब हमारे साथ हैं उनको मैं जानता हूँ कि जितनी औरतों के साथ हरासमेंट होता है तो दे आर वेरी प्राउड कि जी हमने जो पिछले 18 साल में आए
اس کے مقابلے میں 4 سال میں زیادہ کمپلینٹس آئیں. بٹ ایون دین شی ہیز ناٹ آلسو دا ہراسمنٹ. محتسب کو بھی 1% بھی عورتوں تک نہیں پہنچ سکے ہیں ہم کہ ہراسمنٹ ہو تو کم ہیئر اینڈ کمپلین. تو وی آلسو آر ٹاکنگ اباؤٹ اے کمیونیکیشن ایشو. آج صبح ہم نے مینٹل ہیلتھ پر بات کی تو مینٹل ہیلتھ کے اندر بھی 24% آف دا پیپل آف پاکستان آر انڈر سم مینٹل اینگزائٹی. ہم ان کو آؤٹ ریچ کے حوالے سے پھر یہی ڈیجیٹل نظام کا سہارا لینا چاہتے ہیں کیونکہ فزیکلی وی کانٹ ریچ دم, وی ڈونٹ ہیو انف سائیکریٹرسٹ ٹو ریچ دم. تو کم سے کم چیٹ باٹ کے ذریعے اس نو ہاؤ کے ذریعے ہم آؤٹ ریچ کریں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, اب وہ زمانہ بھی آ رہا ہے اور ینگ پیپل ود می کہ برک اینڈ مارٹر بینکس, بینکنگ ایسوسیشن کے سیکرٹری صاحب نے اس بات کا ذکر کیا. برک اینڈ مارٹر بینکس کا زمانہ بھی اب ختم ہونے والا ہے. کامن چھوٹا یا بڑا بزنس یہ ایکچوئل فزیکل بینکس میں اب امریکہ اور US میں اور چائنا میں کم جاتا ہے. اب وہ سارا ٹرانزیکشن اس کا ڈیجیٹل لیول پر ہوتا ہے. ایک مرتبہ شاید جائے, بلکہ لون گیورز یہ کہتے ہیں کہ تمہیں آنے کی ضرورت نہیں, تمہارے ساتھ کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں, تم ہمیں صرف اپنا ریئل ٹائم اکاؤنٹس ہمیں آن لائن پر رکھو, تمہیں جس دن پیسہ چاہیے اس کے ایز سون ایز یو سینڈ اس اے ریکویسٹ ان 5 minutes you will get a response کہ how much money we can help you with looking at your statistics. انہوں نے یہ بھی کیا کہ سوشل سیکٹر کو انوالو کیا. مثال کے طور پر ڈرائیونگ انشورنس کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ الکوہل تو نہیں پیتا, مثال کے طور پر اس کے نمبر جو ہیں اس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے رسک کے حوالے سے. تو انہوں نے یہ بھی کیا کہ تم اپنے واٹس ایپ پر اپنے سوشل کانٹیکٹس, اپنے سوشل میڈیا کے کانٹیکٹس کو ہمیں بتا دو کیا ہیں, ہم صرف تمہارے کانٹیکٹس دیکھ کر تمہاری ریلائبلٹی جان لیں گے. BISP نے احساس نے یہ کام کیا کہ عورتوں کو اپنا اینکر بنایا کہ عورتوں کے تھرو ہم دیں گے. عورتوں کے ساتھ پرابلم اتنا تھا, وائی کانٹ وی ریسپونڈ ارلیئر. پچھلے سال تک یہ پرابلم تھا کہ ایکچوئل پیسہ بھیجا جائے گا, ان کو دیا جائے گا, وہ 12,000 لینے کے لیے جب آتی ہے 500 روپے کی ٹیکسی کر کے آتی ہے. جیسی کیش وہاں پہنچتی ہے تو وہاں ایک اسکیمر ہوگا جو کہے گا کہ اس لائن میں نہیں لگو تو میں 500 روپے دے دو, میں فوراً دلوا دوں گا, یا 200 روپے دو. وہ اسکیمر اس سے 200 روپے لے گا, پھر وہ اس کے بعد واپس آئے گی. واپس آتے ہی اس کا ہسبینڈ کہے گا کہ مجھے پیسہ چاہیے, اس کا بیٹا کہے گا مجھے پیسہ چاہیے. تو بہت بڑی سروس یہ اب ہو گئی ہے. ہوپ فلی میرا خیال ہے کہ ان کے اکاؤنٹس میں پیسہ جائے, یہ ڈیجیٹلی اس کو ہینڈل کریں, اینڈ دیٹس دا بیسٹ وے آف کریٹنگ دیٹ آؤٹ ریچ کہ ایوری تھنگ از سیکیور. تو کیپ آن فائٹنگ دا اسکیمرس, دیٹ از امپورٹنٹ. یہ کنٹینیوس بیٹل ہوگی. کیپ آن فائٹنگ دا اسکیمرس. ایٹ دا سیم ٹائم اس کو پبلک اویئرنیس کیمپینز آپ کرتے رہیے. یو کانٹ پٹ اے بلیم, پیپل آر سلو ٹو کیچ اٹ, بٹ یو آر فاسٹ, یو آر انٹیلیجنٹ پیپل, یو آر دا نالج بیئرز آف پاکستان. آپ کی پاکستان کی تقدیر آپ لوگوں کے ہاتھ میں. سو فرام آپ لوگوں سے میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ جس اسپیڈ سے بھاگ رہے تھے نا, اس اسپیڈ کو آپ کو اور ہم کو ڈبل کرنا پڑے گا. دیٹ از دا بیسٹ سروس, دیٹس دی اونلی ہوپ آئی کین تھنک آف پاکستان. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ٹریمینڈس ورک از گوئنگ آن and I must congratulate you for your hard work, and I must also present my